نينو مايه فلا يحل ولا يحل أتدعى لكم أو فروجوي أن تأخذوا كاي منيك كابا فينا آتيتموه aka furuna folo miji muso ma shay'an furuna folo dola ni furu ɲɔgɔn filaw sirana ko tɛna lɔli kɛ ala ka dana n'aw sirana ko tɛna lɔli kɛ ala ka dana jurumin tɛ o fila ma fɛn na iftadat muso kibe i kuma bɔ ni nafolo min ye o kete nɛ ala ka danwolo a kana dama tɛmɛ dɛ mɔgɔ min n'a dama tɛmɛna ala ka danna o mɔgɔw dɛ olu le bɛ tɔɲɔlikɛlaw ye ni cɛ ka muso bila siɲɛ sabanan na ta muso nin tɛ daga cɛ nin ye siɲɛ saba bilani kɔfɛ fɔ muso bɛ taa furu zawujan cɛ dɔ ma ghayrahu min tɛ ale ye ni cɛ filanan ni ka muso nin bila fala junaha jurumi tɛ alayhima cɛ fɔlɔ ni muso an y'a taraja ko ye ɲɔgɔn kɔsegi ɲɔgɔnya ni muso ni cɛ ye jigili kɛ an yuqima ko bɛna lɔli kɛ ala ka danna kiti ninnu ala ka danwolo ala b'o bange mɔgɔw ye mun bɛ ko faamu tumana min na n'a ka musow furu sa musow bɛ se ajalahunna o ka ɛda lajalu banna a y'o minɛ ɲɔgɔnya ni ɲumanya ye aw sa kana sa sama sida bɛ raw kan walama a bɛ musow furu bila bi ma'rufi ni ɲumanya ye a ko n'o minɛ dirara tɔɔrɔ la dɛ de ka ta don mɔgɔ san'a dama tɛmɛ mɔgɔ min dɛ n'a ye baara kɛ ni kɔɲa in na a ye tɔɲɔli kɛ a yɛrɛkun na a kana minɛni kɛ ala ka ayaw la yɛlɛnabɔli kama a ye ko suma kɛ ala ka nɛɛma na aw ma ani min dɛ ala k'o jigi aw ma kuranna in na ani kuranna kɔnɔfɛnw ala b'a waaju n'a ye dɛ a ye siran ala ɲɛ a y'a dɔn alaw ta ala lɔni masalo ko bɛɛ lajɛlen ye tumana min na an n'a ye musow bila furusal bila musow bɛ se o ka lajalu la ta dadulunna a kana balanbiri musow cɛ an yanke ala bɛ kumana muso facɛ de ma a kana fɔ a denmusow tɛ furu o furu ɲɔgɔnw ma tumana min taara daw ne jɛɲɔgɔnya o ɲɔgɔn cɛ ni ɲumanya ye o bali dɛ ala b'a waaju n'o ye mɔgɔ bɛ waaju minni kɛla a bɛ limaniya ala la aw la wali yawmi ani lona lon laban o balanbiri ni o hɛrɛ tɛmɛna o balanbiri toli hɛrɛ tɛmɛna aw ye wa a ta o saniya tɛmɛna ala de b'a lɔn aw de aw t'a lɔn ala ko n'i bɛna muso bila i b'a bila siɲɛ kelen a banna i b'a ala deli a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ mɛ n'i ka bila siɲɛ kelen a kɛlɛla to i ko k'i bila fila ala ko a banna dɛ mɛ n'i ka kɛ saba ala ko la tahilu laka muso nin tɛ daga ile ye tugun n'i k'a fɔ sisan 16 heures la ko i k'a bila lɛda sigi t'a la dɛ lɛda banna o lɛda tigɛla ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati dɔ filɛ k'a donni cɛ ka taa
naam mais il tɛ se k'a furu tugun a banna de fo muso ye furu cɛ wɛrɛ ma et puis i tɛ taa fɔ cɛ dɔ fana ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la sɛtani kan sɔrɔ n ka muso furu sa siɲɛ 3 mais n bɛ fɛ i b'a ta comme tu es mon ami là voilà i b'a ta mais faut pas voilà rien ne se passe entre vous hein n'i k'a ta i b'a furu sa ne b'a ta o fana n'i k'a ta o la a bɛ jɛnɛya la haram cɛ wɛrɛ de b'a ta o cɛ wɛrɛ de bɛ 10 millions dɔ k'a furu sa walama o cɛ bɛ sa ele bɛ sɔrɔ ka taa ta parce que furu sa 3 i fana dama tɛmɛna cɛ o cɛ bɛ furu sa 1 2 3 i pɛrɛ la non i bɛ pɛrɛ n ko furu sa mɔgɔ bɛ pɛrɛ de i ka mɔgɔ mɛ k'a ka furu sa mɔgɔ sɛbɛ tɛmɛnu o pɛrɛ la voilà i bɛ i min de k'i min k'a lɔgɔ bɛ bɔ yen ka sɔrɔ k'a bila n'o tɛ n'i m'i min i bɛ na o i bɛ kogo ta lon dɔ ele ma pɛrɛ ele dimina ten ka bari k'a fɔ ko non n'i k'a fɔ fana n k'i furu sa siɲɛ 3 ani k'a bila a taala a taala kumakan kelen ni bid'a lo mais 3 lo fana dɔw yɛrɛ tɛ 3 fɔ n k'i furu sa n k'a sa siɲɛ 100 non a ma se 100 ma o 3 ni 3 dɔrɔn an ma minɛ mais ni muso fana tagara ni muso nin furula cɛ kura ma o ma fɔ a ye furu cɛ kura ma cɛ kura k'a don kɔɲɔbon na dugu bɛɛ la a sara donc kɔrɔman ka kan ka taa musow ka kan ka muso nin ɲininka est ce que cɛ kura nin a sigi ma wa n'a ko non foyi ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kɔrɔman nin hali b'i ta ta parce que ala kɛra ka hadisa dɔ le fɔ ko fo muso nin bɛ li dɔ nɛnɛ li wɛrɛ nɛnɛ i tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ni cɛ kura nin fana ko ni muso ko non cɛ yana a bɛ selan ma ko ma selan ma ne tɛ n yɛrɛ kalama parce que a bɛnna ka sɔrɔ bana bɛ dɔ ma n kirinna hali b'i ta kɔrɔman ta a ma gɛlɛya wa donc n'olu 3 ta nin i bɛ 3 to yen n'i k'a furu sa 1 o 1 nin yanni 2nan bɛ kɛ i b'a tɔɔrɔ muso kana tɔɔrɔ mais i b'i jija parce que Seydina Umar le ka kuma nin fɛn nin k'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ n k'i haramu o kɛla ale y'a tile la mais ka muso bila 1 ka muso bila 2 ala ko fa imsakun bi ma'ruf aw tasrih n'i bɛna muso minɛ i b'a minɛ i yafala walama i b'a bila a bɛ taa furu dɔ wɛrɛ ma o a faamuna donc o ye bilali 3 ye ala nana fɔ zawjan ghayra fa in talaqaha fala juna alayhima an yataraja'a ni 2nan nin ka furu ka bila i b'a fɔ ko bon i yɛrɛ k'a lɔn an tɛ taa ka ɲɔgɔn to ala le k'a latigɛ ten dɔrɔn shetani nana min fɛ tugun muso dɔ yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ b'a fɔ cɛ ma ne b'i fɛ n'i bɛ ne kɔni fɛ min fɛ a bɛ segin ɲɔgɔn ma tugun mais n'a seginna ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ a y'a kɛlɛ tɛ caya tugun i kana muso fana furu sa lon 1 ala ye ko kuranna kɔnɔ n b'a dɔn n'an ma s'a ma ko n'a bɛna muso furu sa a b'a labɛn voilà i bɛ wari de d'a ma et puis salasatu qur'in bɛɛ y'a 3 kalo labɔ nin a b'a k'i ya so kɔnɔ n'an entre coucher lo ele bɛ la dugu ma a bɛ lali kan ouais kalo 3 fa b'a y'a haida 3 ye n'an entre coucher tɛ décembre salan tɛ ya i bɛ la ya a bɛ la ya i b'a domini ni kalo 3 banna voilà a b'a minɛn ta mais ka dima kɔrɔ bi ka na te dɔrɔn n tɛ fɛ k'i ye yan bi n k'i furu sa ala ko a kana kɛ ten ko n'o tɛ a bɛ nimisa dɛ a dɔ kɛla yan o a ka gbɛn su 1 a fana t'a la bon ale nana ye kalo 1 kalo 2 kalo 6 bon bonyana ale ma denmisɛnninw tɛ tɛmɛ yan ja ka to ka jama denmisɛnw kunna ja ka di mɔgɔ tɛ yen tugun a ma ɲɛ muso bɛ yɔrɔ ma ka yɔrɔ ɲini muso dun bɛ yan ne yɔrɔ nin don an fɛ Abijan yan don a yɛrɛ de b'a ɲɛfɔ han a ka muso yɔrɔ ɲini ka taa ye a ka y'a bɛ yan a ɲɛna lon dɔ a nana k'i dɛn su fɛ ka petinin dɔ wele ten a ko ale ɲɛ bɛ muso dɔ na lampadaire dɔ kɔrɔ lumuru bɛ feere la dɔ bɛ a ko petinin ma muso nin bɛ taa wele kɔnɔ k'a ye
karamɔgɔ i yɛrɛ y'a fɛ o de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ i ni min tun bɛ la fo n'a gbɛrɛla i y'a fɔ taa ka bɔ yen n sɛgɛnna bon a filɛ i bɛ taa la kɔ ko taa wele den fana taara tanti ko tɔntɔn dɔ bɛ yan fɛ k'i ye na muso ni k'a lɔ a cɛ ni a ko ale yɛrɛ ɲɛ b'a la muso b'a fɔ la muso b'a bolo gɛrɛ ko t'a fɔ k'a yɛrɛ ye na yan i yɛrɛ ye na ye kɔnɔ o maloya ka bon dɛ n ko ala ka fɔ a ɲɛna ko a kana kɛ bisimila ala ma dɛmɛ na. wa bangebagamuso olu bɛ sin di o denw ma hawlayini sin bɛ di den ma san 2 kamilayini san 2 dafani mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ le mɔgɔ ma laɲini k'a bɛ timɛli kɛ arrada'ata sin di la o ka gɛrijɛgɛ alal mawludi lahu den wolola min ye a n'o ka fini o kɔrɔ de muso bɛ fini min don ka sinji den ma muso bɛ fini min don ka sinji den ma ani muso y'a nɔnɔ cɛ min ka a sɔrɔ baba le bɛ wari di muso tɛ wari di dɛ fa cɛman le bɛ wari di et puis bɛ fani dɔ le san ka di i muso ma komi sinji bɛ to ka bɔn i bɛ taa fani complet den 4 loru san ka di a ma et puis bɛ lɔ ni den bisimila ni ɲumanya ye ala tɛ ni kilifuya fɔ musa a bɛ se min kɔrɔ la tudara walidatun muso mun ka den wolo o t'a tɔɔrɔ bɛ waladiha n'a den o kɔrɔ de n'a ko n tɛ se ka sin di fo wari ye di a b'a di de a kana tɔɔrɔ forcé tɛ lahu den wolola min ye o de ye facɛma ye ni wari t'a bɔ a ka n'o fana tɔɔrɔ bɛ waladi n'a den ye wa mislu zalika o ɲɔgɔnna de bɛ alal warisi kiyɛntabaga ye o de ye den ni yɛrɛ wari tɛ fa kun wari tɛ ba kun mais den yɛrɛ wari b'a kun a b'a b'a wari la a kuma nin bɛ mɔgɔ kunkolo sɛgɛn c'est à dire kɔnɔ sɔrɔla mais kɔnɔ sɔrɔla facɛmani tiɲɛ yɛrɛ la ka 40 sɔrɔ ka di a muso ma a ka gɛlɛ wari dun tɛ muso kun wari bɛ den kun den bɛ wari sɔrɔ cogo di den y'a dongili don dɔw ka misijan ma o tɛ kɛ wa a tɛ kɛla sisan de n'o ta tun bɛ kɛ o an ka misijan ma ne ka sagajan ma donc n'olu an bɛ taa o le feere ko wari ta k'a di ba ma a bɛ sin di n'o tɛ fa de b'a di mais ni muso kɔnɔma de muso bɛ siranna den nin ɲɛ ni ka sun don a bɛ na den tɔɔrɔ muso bɛ kafara min bɔ o bɛ bɔ den ya wari de la kiti fila don kelen tɛ dɛ ni wari bɛ den bolo a bɛ bɔ o de la k'a kafara bɔ n'a kɛra ile de kama bisimila فإن أرادا ni cɛ a n'a muso ka ɲinini kɛ sin bilali la taradin ka bɔ jɛɲɔgɔnya la o fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn concertation na jurumi tɛ o fila ma ni faw aw ka laɲinini kɛ k'a bɛ dili kɛ aw denw ma jurumi tɛ aw ma tumana min na a ye dili kɛ musow ma fɛn na a ye so fɛn min na ni ɲumanya ye a ye siran ala ɲɛ a y'a lɔn ala de yeli masa lo ni fɛn ye a bɛ fɛn min baara ni muso ka sinji den ma fo san 2 e de furumuso lo kana to a b'a kɛ san 3 dɛ mais den dɔ san 3 a bɛ sin min a bɛ tagama sen kan ka n'a fɔ bamuso ye ko sin a bɛ sin bɔ ka di a ma a bɛ den kɛ naloma de ni san 2 sela dɔrɔn a bɔ ni san 2 tɛ san 1 ani kalo 8 a bɔ bisimila mun de n'o b'o fatu n'o bɛ fatu aw la o bɛ toli kɛ furuɲɔgɔnw na yatarabasna musow bɛ lɛda sigi o yɛrɛ ko na arba'ata ashhur kalo 4 ani 10 tumana min na
n'o sela o ka kalo naani ta na jurumi tɛ o ma dɛ fɛn na o bɛ fɛn min kɛ o yɛrɛkun na ni ɲumanya ye ala tɛ kibaruya masalo ni fɛn ye a bɛ fɛn min baara cɛ min fana sala k'a furumuso to yen ala ko muso ye kalo naani tile 10 kɛ a ko n'o banna fima fa'alna min anfusihinna o kɔrɔ de a bɛ se ka sape mais kalo naani tile 10 kɔnɔ k'i yɛrɛ sape ka holandais do ka bazin do ka kale mun i ɲana haramu i bɛ fani gbɛma nin do ten walama fani bilanama wajibi tɛ k'ale kɛ birifaniba ye a yɛrɛ bɛ se ka kɛ muso fani dɔ ye ni mɔgɔw kɛ ye min na o tɛ ɲabɔ i fɛ mais to ka rouge à lèvres ni kalebaw bila i b'o bɔ a la mais ni kalo naani tile 10 ni sɔnnila a sɔnnila minuit sɔgɔma i b'i sape cɛ wɛrɛ y'i ta kojugu lo wa mais n'i ko k'o bɛ tɔgɔ tiɲɛ k'a tun bɛ fa cɛ ye sa k'a sɔrɔ sariya ka daganugu fana ni muso sala an bɛ kalo naani de kɛ yan n'o taara su don n'o nana nin sɔgɔma wula fɛ i bɛ muso wɛrɛ furu siri o bɛ daga o kɔni bɛ ni nɛnwo o b'a fɔ k'ale yɛrɛ de ka faga bisimila ayi kala degun tɛ aw ma fɛn na a ye fɛn min balanbili ni kumakan ye min ni xɛtibati muso kofɔli la walama a ka fɛn min dogo a yɛrɛ ko na ala b'a lɔn aw dɛ a m'aw mɛn a bɛna musow kofɔ nka sa a ko no waadu ɲɔgɔnya sira siriw ye gundo ye siriw tɛ gundo ye yan mais gundo tɛ yan dɛ o kɔrɔ la i kana sa ma cɛ ni musoya illa fɔ an taqulu a bɛ fɔli kɛ kuma na kuma ɲuman ko ni cɛ sala ka muso to yen yanni kalo naani tile 10 bɛ se kana to k'a wele a bɛ de ala hinɛ tabaga la i fari dɔ a ka fisa wala i bɛ hakili to n'a ye ni ko fɔ sariya la a furu haramela i den ma fo an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara non o tɛ muso ɲini filɛya la a y'a hakili to la mun na wari de b'a kun hakili to na ala k'o tɛ daga mais min lala ni filɛya muso ye o man juguya bɛɛ ye la tuwa'iduhunna sirra surtout shara ko za'amat basbasatu annani kabirtu wa ana amsali la yusinu sirra parce que kuranna bɛ nana o y'a sɔrɔ surtout shara bɛ n'i k'ale kala i bɛ kuranna lugha fa za'amat basbasatu ka ngalon la ne umur ka shika wa annani kabirtu ko ne kɔrɔla wa ana amsali la yusinu sirra ko ne ɲɔgɔn si tɛ se ka kafoni muso ye asir aljima ni lala mun ni filɛya muso ye i to la mais ni k'a fɔ filɛya muso ye min furu i to la i bɛ se ka mun kɛ sariya ko i bɛ kuma balanbili i y'a fɔ mais n'i le bɔra filɛya la mɔgɔw bɛ yen dɛ i kana gbɛman fɔ voilà bisimila wala ta'zimu ana sirlige furu sirina fa kitabu leda benase awati ma ayalo alade alabalo fena mi bayra kuna fa'zaru ayra kursalala ayalo ala ya fa masalu munyu masalu wabewa la junaha jogute awma nas ka furusali ke anisa ni ka musubla lam tamas ka soro imallani musuniye wala ma ima fardaya ke musoyina furuna folo dola idunka kuma ni donna ɲɔgɔn na a tɛ don dɛ ele ko ko n bɛna sali furu i ka sali foto ye nɛti kan i ni sali kuma na sali bɔra itali ka na furu ma bɔ o le lamiya furu don i ma furu nafolo di
o tɛ kɛ wa نعم i k'a furu sa k'a sɔrɔ an ma se ɲɔgɔn ma نعم ala ko wa mati'uhunna a bɛ muso da mun ta ya على مؤسع ala musi qadruhu wari bɛ min bɔ o ta bɛ yen وعلى مقتر na mi yɔrɔ dɔgɔlen bɛ min bolo qadruhu o fana ta bɛ yen متاعا i ka muso furu sa a ko o de don na نعم n'i ka muso furu sa نعم i bɛ waga 40 d'a ma kalo 3 kɔfɛ taa ya mɔgɔw fɛ a bɛ safinɛ san n'o ye n'i ye waga 40 mɔgɔ ye n'i ye miliyɔn duuru mɔgɔ ye i bɛ miliyɔn duuru di muso bɛ n'a cogo don mɛ fɔlɔ ta nin i ka muso furu an ko an bɛnna waga 40 furu nafolo mais yanni i bɛ don a kan yanni kɔɲɔmuso bɛ na d'i ma e ka furu sa waga 40 tilancɛ ye joli a bɛ waga 20 d'a ma a furu nafolo fo ni muso ko yafa la mɛ ni cɛ yɛrɛ ka waga 40 bɛ di o ɲɛna parce que i k'a furu sa o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɛ an ka min fɔ sisan furu nin b'i bolo de a ka den sɔrɔ walama a ma den sɔrɔ mɛ cɛ ni musoya tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ele bɛ n'o furu sa wa mati'uhunna ala al-mu'si qadru wa ala al-muqtir qadru kana bila ten f'i bɛ wari di a ma bisimila k'a kɛ damu ye ɲumanya la o ye fɛn wajabɛli ye al-mu'sini ɲumankɛlaw ma وإن طلقتموهن n ka min fɔ a b'o de fɔ la a ko n'a ka muso kabila min yanni أن تمسوا an ma se musow ma وقد فرض a ye faridaya kɛ musow na farida dɔ la fa nisfu ma furu nafolo tilancɛ a ka min faridaya fɔ ni musow le yafa la يعفو الذي walama mɔgɔ bɛ yafa o ko datu nika furu siri bɛ min bolo o ye cɛ ye وأن تعفوا n'a yafala o de ka surun ala siranya ɲɛ a kana ɲina fɛsɛmantɛya kɔ a ni ɲɔgɔn cɛ ala tɛ yeri masalu ni fɛn ye a b'o fɛn min baara hafizu a ye tangali kɛ الصلوات seli farida lori kan wasala seli kan alwusta cɛmancɛ seli a ye wele قانتين a ye batubagaw lillahi ala ye فإن خفتم n'aw siranna رجالا na a siranna juguw ɲɛ walama wara ɲɛ ركبانا a kɔrɔ ma fɔ farijalan فرجالا mɔgɔ dɔw le ka ɲɔgɔn sɔsɔ nin na نعم ko cɛ yɛrɛ ko ala yɛrɛ ma fɔ muso ye taa heji la o de na sɛk buwale ka fɔ la n ye ko dɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko a kuranna kɔnɔ ala ma fɔ muso ye taa heji la a bɛ yɔrɔ jumɛn نعم ala ko azin fi nasi نعم bil hajji ya tunaka taala ni ko cɛ a ka muso fɔ min wa ala kulli damirin no bon i kalo ni ma o lo ala kira ko fitna bɛ na kɛ o ko fitna bɛ kɛ min ko kuranna نعم ale ka cɛ jamu kɛ rajul jamu kɛ rijalu ye ale t'a lɔ ko rijala ye tagama sen ka tagama sen na sen tɔgɔ ye jiri mun de ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ra ani ri ala ko tagama sen ka tagama i sen na ala ko n'a siranna juguw ɲɛ walama wara ɲɛ a tɛ se ka tagama a sen na aw rukubanan walama yɛlɛ kan tumana min na n'a limaniyana a ye ko suma kɛ ala la komi dɛ ala y'a lɔnniya ma fɛn na aw tun ma kɛ a bɛ fɛn min dɔn mɔgɔ mun dɛ olu bɛ faatu aw la o bɛ toli kɛ azuwaja furumusow la o bɛ wasiya de kɛ o furuɲɔgɔnw ye damu ye ka taa san yɛlɛma ma ghayra ikhraji o ye bɔli musow tana ye ni musow bɔla o yɛrɛ ye jurumi tɛ aw ma dɛ fɛn na o ka fɛn min kɛ o yɛrɛkun na ɲumanya la alaw ta ala kitigɛlɛ masalu ikuma masalu aya nin tɛ a bɔrɔsi la wa mata'un nka mun bɛ furu muso furu sanu ye ni ɲumanya ye e fɛn wajabini ye ala siranɲɛmɔgɔw ye a bɛ nin cogo in na ala bɛ bangeli kɛ aw ye a ka ayaw la n'a la aw ana hakili sɔrɔ
Muhammadu ima kabako wa ilalle kata mɔgɔw la olu bɔla o ka sow kɔnɔ o mɔgɔw wa wolo azara mauti saya siranya kosɔn faqala Allah ala ko o mɔgɔw ye mutu ko ye sa o kɔfɛ ala nana olu wuli ala de saya fisamatanya masalo mɔgɔw ko k'olu tɛ bɔ ko n'an bɔla k'an bɛna k'an tɛ taa Maka tugun ko mɔgɔw sasala Maka ko accident kɛra yen dɔw ko k'olu tɛ taa a jama cayala ka tɛmɛ o kan a ko bon komi accident kɛra Maka a tɛ taa ala ko accident wɛrɛ bɛna na ni corona ye o bɛ n'i sɔrɔ yaso kɔnɔ ala ko alam tara kharaju min diyari ulufun olu bɔla mɔgɔ wagatan mɔgɔ waga mugan ko parce que ko tɔɔrɔ dɔ nana ala y'an kisi corona mana corona nana olu fɛ épidémie dɔ olu ko non an tɛ to yan o ka ɲɔgɔn cɛ ka bɔ o y'a kira nin ko ma ko a kana bɔ ni fɛn bɛ mɔgɔ la a tɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ min a bɛ na t'o contaminer ko non 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 o bɔla o sera frontière la ala ko moto ala ko k'a ye sa o bɛ sa la o kɔni tɛ corona ye o kira ne ka ala deli k'a y'o kunu ala k'o kunu saya nɔ b'o la saya kasa b'o kɔ mɔgɔ ɲɛnama don saya kasa bɛ kɛ mɔgɔ kɔ a tigiw b'a kasa mɛn oui saya kasa bɛ kɛ mɔgɔ kɔ mun ko bɛ fɛ ka ala ye arina an bɛ ala ye Seydina Musa mɔgɔ ma sa o ma sa falama tajalla rabbul jabal ja'alahu wa sara Musa olu sala o ma wuli wa saya kasa tun b'o kɔ kasa bɛ saya la kasa tɛ bana na mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ka mɔgɔ bɔ ni kɔlɔti ye n'a ka ye dɔrɔn a b'a la a b'a kasa mɛn o ka ni bɔ ni kɔlɔti ye o ye kasifu dɔ ye ɲɛ kasifu bɛ yen nun kasifu bɛ yen a bɛ kasa mɛn ni mɔgɔ min si ye san 80 ani 9 i bɛ sɔrɔ ka sa a ka ala deli ka ala deli ka ala deli san 89 ko ala y'a caya ka tɛmɛ o kan ala ka san looru fara kan a ka ala joli bi 94 looru ni garijɛgɛ min tun fili ye o ye san 89 le ye i y'a garijɛgɛ dɔ tun kan ka d'i ma donc i t'a banna yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔ ta tɛ nin ala bɛna o dɔ le d'i ma bali n'i b'a ye la o garijɛgɛ ni tɔ kelen tɛ kelen mais comme i tun kan ka sa nin mɔgɔ ninnu fana b'o lɔn o b'o kasa lɔ i kɔ maa ni a sala o looru le farala kan a sala mɔgɔw to yen mɔgɔw bɛ kolon bismillah nga sa aksara na mɔgɔ sɔn caman o tɛ baraka da ala ye a ye kɛlɛ kɛ ala ka sira la a y'a lɔn ala de mɛ ni masalo n'an bɔra yan an bɛ taa hijibu la kɛ sumuni hijibu sherifu cɛ nana kabini salon an m'a ye parce que salon an ma kalan kɛ yan donc an bɛ se k'a fɔ an ka san kelen tɛmɛ an ma ɲɔgɔn ye a nana voilà comme n t'o fɔ cogo a yɛrɛ b'a ɲɛlɔ n'a t'a ɲɛlɔ fana ala bɛna fɔ ala ko ala ko jɔn de bɛ sa jɔn de ye nin ye mɔgɔ jumɛn de bɛ n'a bɛna juru don ala la qardan juru la hasana ala ka tɛgɛ da yɛlɛ ala ko jɔn bɛ juru don ale la juru ɲuman ala ko n'i ka juru don i ka waga kelen min di fa y'o da i fa ala ko a bɛ n'i ya waga kelen ni ya 200 jidi la jidi caman a tigi ye ala de ya
يقبض ala bɛ minɛni kɛ ويبسط a bɛ fonini fana kɛ وترجعون an bɛɛ bɛ kɔsegin ka taa ala le ma ألم تر yala i ma filɛli kɛ i la الملأ ka taa jamakulu dɔ ma بني إسرائيل bani israɛladenw na min بعد baw موسى musa fatuni kɔfɛ tuma min قالوا olu ko ko kira dɔ ye o ye ابعث e b'a cilali kɛ anw ye masa dɔ la an bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira in na nabi ɲuman in ko hal aw b'a jigi in kutiba alqital ni kɛlɛ wajibiyala alaykum aw ma k'a fɔ aw tɛna kɛlɛ kɛ olu ko wa ma lana mun de b'an n'u bali k'an tɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira in na k'a sɔrɔ o k'anw labɔ ka b'an ka sow kɔnɔ an n'an denw dɛ tuma na min kutiba alqital kɛlɛ nana wajibiya alayhim ninnu ma tawal o ye k'o kɔ don ila fo mɔgɔ dɔɔni olu la ala dɛ dɔɔni masa le bɛ zalimin ni tiɲɛnikɛlaw ye o ka nabi ɲuman kɛ o ye ala dɛ ka baasa ala ka cilali kɛ talu tala masa ye aw ye olu ko masaya bɛ kɛ taluta ye cogo di anw kan anw dɛ anw de ka kan ni masaya ye ka tɛmɛ a kan o ma sɔn yiriwala ka tɛmɛ alu la o ka nabi ɲuman ko ala dɛ ala de ka sɔnniya aw ma ala ka jiri yiriwala lɔnni na ani farisogo la ala tɛ ala bɛ mɔgɔ sɔn a ka masaya la mɔgɔ la min jala ye ala de yiriwa masalo lɔnni masalo o ka nabi ɲumanw ko o ye ina ayata mulki a y'a masaya o tagamase an yatiyakum tabutu kɛsu dɔ de bɛna na aw ma sakinatun hakili sigi fihi o b'a kɔnɔ min rabbikum ka bɔ a tigi wa yɔrɔ baqiyatu ani tɔtɔli ka bɔ fɛn na taga ka alu musa ka mɔgɔw ka min to haruna ani haruna dungo ta hamilu malaikatu mɛlɛkɛw b'a ta inna la ayata dalilu bɛ zalika nin kɔɲa in na aw ye n'aw kɛla o ko o y'a nabi ɲuman ma an bɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ mɛ mɔgɔ dɔ bila an ɲɛ an bɛ tugu min kɔ masa dɔ nabi ɲuman ko min bɛna bila an ɲɛ o tɔgɔ ye ko taluta o k'o tɛ sɔn k'i ɲɛfɛmɔgɔ sɔsɔ foyi t'a la balawu kɔ ye ɲɛfɛmɔgɔ sɔsɔ balawu dɔrɔn de b'a la ala ko yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ ɲini yɛrɛ la ni k'a sɔsɔ a bɛ marchandise di ma tugun wa ne yɛrɛ bɛ marchandise ta la ale de bɛ k'o dira i de ma a ko i y'a bila yɔrɔ min i bɛ taa bila yen donc ale b'a ka bonda datugu mais i bɛna taa min fɛ fana nin ale yɛrɛ fana bɛna dɔ f'i ɲɛna ɲɛfɛmɔgɔ sɔsɔ b'o le kɛ o de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam قاتلوا مع كل إمام بر كان أو فاجرا وصلوا مع كل إمام بر كان أو فاجرا ala kira ko ay kɛlɛ kɛ ni imamu bɛɛ ye imamu c'est-à-dire kira ka mɔgɔ bila a ɲɛfɛ silamɛya ka mɔgɔ bila a ɲɛfɛ n'a bɛ taa kɛlɛ kɛ a ye tugu a ko a na man ɲi a ye seli alimami kɔ alu yɛrɛ ka alimami min bila a ye seli a kɔ a na man ɲi han wayi man ɲi min b'a to a tɛ seli a kɔ a t'o kɛ o a tɛ seli sɔrɔ n'a ye yan a tɛ farida seli yan a tɛ bada salamu kabila salamu wa mɛ alu ko ko nɔ ko an bɛ a so kɔnɔ a bɛ damu jouer n tɛ fara la wa n'a ma damu jouer a bɛ na mun jouer fɛn min bɛ nɔrɔ alimamiya seli la o de ye haramu ye mɛ min tɛ nɔrɔ a seli la bɔn misiri la kolo dun tɛ to bon an ka zumana bɔ yen ko zumana bɛ damu jouer a bɛ na ni jɔn ye sisan bala tɛ yan bala nana an nana murututugu k'ale man ɲi k'a bɛ sunkuru tigɛ a bɛ sɔn k'o fɔ
Anana balaboy. Naam. Kata fo duguna. Kata odrawota. Odrago nana. Ko odrago ko ni ko kabakolo. Naam. Ko wati be fo nsume kata bla lele fe. Naam. Bon, John misiri la kolo meto. Naam. Atiketo. Naam. Na kala te dro mo te siri. Donc Allah Ta'ala be kumaya. Naam. Akoko taluta. Naam. Abeta kele kenai. Ko naam. Quante son? Naam. Kila nuko muna ko wari ba mbolo. Naam. Wala yuta sa'atan min al-mal. Wari ta de bolo wari ba nu bolo. Naam. Taluto ko no? Naam. Ala loko ke ala ka kodo kaya makaye. Naam. Loni bala. Naam. Masa loni bala. Naam. Abana to ko basta fi jismi. Naam. Afanga senunu akaka betu ko. Naam. Ko te son. Naam. Ala divina. Naam. Ambo yoro lela. Naam. Falamma tuma mi sisan fasala talutu ko to so mina tumana mina abola na kele don ye ako ala de mubtalikum ala be awla jarabi bi nahare ni kodo ye magomi na kaminike ko ni jila falensa o tigima ke minni ne tukunyo Mogami ni mogami majini nene o tigide oyendo ye fo mogami ka bolonya kelinta bolonya kelina na bolo ye atugunto nyona fasharibu me faka fo kuma ntekele tumana mina umurutila toalu to ko bo kuma ko attention Samuelu akate so aya kirayama ala ko kamena yira ko kiralo ko chogoji wala ko kesu do mena bo sanfe kana meni kesu nana kesu mena ta jigi yoro me olo anya bola ala tun ka telephone lo kira ko so asuma ala voilà a changé là quoi 600 kabano commencer la kakete oron me kabano be gete kesu bala o nyabala meleke le be jigila nay o nana ke suye kana bla ko o te mo ya ko ide pa ya da ide ke sun da ide la ala ko ma fihi sakina ko hakli sigi be ke sunna sayna Musa ayatul mamba ko abana mate Haruna o ya samaro o ya kokoro no ba ko no o tu mo ke suru ta no be ta kele ke o ba bla o nyefe ka ala de ni ke suye kuma do famia kasu be ko kawa yiri mais samara ma ko no be ko kawa samara tigi yere be ko kawa Musa malalu mais le horma yi tien Qur'ana yere le nita sharai de Qur'ana yere ko fihi sakina ko hakli sigi bala ele ma shamati jani ya samara samati jani ga samara anga yelo ma kle sigila ana kolosi ni gaji mi ma kwa ya mi no te fa kabla ne rel ma boso la ni gaji mi ma no ka mi ka kete ave fa kata ati jolo ave fa na abijane ko shamati jan tu me samara ndo ona na samara dina ma nga do la folo nga do sena atumen sena lawo nga don se na ka fani jiga ka sigira udala kan so la tu fatigue antla la tu ma mengo boaida sama tinyane asa barana na ko rasi waya touche trop insela do ma lete sheko yate aka nenandi mente jiga la sakina hakli sigilo ala ma hakli sigila amin bo sisa anana lon kwale de patron o itara kele ka ko ala ko amena se jidoma ko se kana mi de ala be lajarabi de kera o ya soro jim no le beno mine tere gbambe pa kana mi de ko ni mi ka mi ate doy ila man iqtarafa gharfa ole ni foni mo ko ka kete nata kiti dabira la kami ka kana mi o kanga me o tala o be kami fo mo doni bismillah o nana mi o kami ni kala ila
قليلا fo dɔɔni olugu la manami jawazahu huwa ale talutu tiya tɛmɛli kɛ ani mɔgɔw dɛ mun limaniana k'a fɔ an ma mɔgɔ mun ka ji min olugu ko fanga tɛ anw ye bilona ni jalu t'a la a n'a ka kɛlɛdenw na mɔgɔw lo ko mun danganiya sɔrɔ olugu dɛ lahi mun nana lɔn ko lahara olugu bɛ sa ala b'o ɲininka olugu ko a ka ca min fi'atin a ka ca jamakulu fitini o bɛ gbiriya jamakulu kan jamakulu ba n'ala ka jɛn ye ala de a kafuni bɛ sabalikɛlaw ma tuma min barazo o ka baraza kɛ ni jaluta ye wa junudi a n'a ka kɛlɛdenw kalo an ya mɔgɔw ko rabbana ya an tigi bonni kɛ sabali bɔn anw kan ala an b'a ɲini fɛ i ka sabatili kɛ an sen tɛgɛ la i y'an dɛmɛ mɔgɔw kan min ye kafiruw ye o nana kɔnɔ kari n'ala ka jɛn ye wa ka taa la Dawuda le ka fagali kɛ jaluta la ala ka Dawuda sɔn al-mulka ala ka masaya di Dawuda ma wal hikmata ani a ka kiraya jama wa allamahu a ka lɔnniya mimma ka bɔ fɛn na ni ka kuma nin filɛ ciladen min ye kira ye min ka mɔgɔw bila a tɔgɔ le ko Samuelu a ka min bila n'o ma sɔn a la ni a tɔgɔ le ko Paluta o bɛ taa kɛlɛ kɛ ni min ye o tɔgɔ ye Jaluta min ka o faga o tɔgɔ ye Dawuda nin tɔgɔ le ko sojugu ala bɛ kuma lo dɛ a ko bɛɛ an n'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ b'o la a t'o ta f'a y'a bɛn ne Paluta y'a mɔgɔw ka ji min nɔ o taara se o ɲɛ bɛ Jaluta la mun ka ji min ko walahi an tɛ s'a la kira ni k'an nɛgɛ de komi Seydina Musa ye mɔgɔw ka min fɔ ko ninnu o ka bon o ka jɛ cogo min k'an tɛ se Jaluta la mun ma ji min mun hakili sigila olu le ko kam a ka ca min fi a tɛ jamakulu caman bɛ yen o man ca olu bɛ se jamakulu la jamakulu caman n'ala ka jɛn ye ala ani sabalikɛla bɛ ɲɔgɔn fɛ sabali nin o kɔrɔ de ye an ye ta o taara tuma min fa hazamu hazama kɔrɔ de ka kari Jaluta n'a mɔgɔw kari n'ala ka jɛn ye ka taa la Dawuda tun bɛ kɛlɛ la kuma de bɛ yan Dawuda tun bɛ kalandenya la a tun bɛ kalandenya la mukadamu tɛ sɛku tɛ a bɛ kalandenya la wa ka taa la Dawudu parce que o y'a sɔrɔ kira bɛ yen o tɔgɔ ye ko Samuelu masacɛ an tun bɛ min kɔ o tɔgɔ ye ko Taluta Dawuda ma lɔn ala kelen de k'a lɔn ala nana ale sɔn ale fana ka fagali kɛ Jaluta a ka Jaluta faga sisan Samuelu banna Taluta banna ala ka Dawuda kɛ kira ye ka ban ka lɔnni jama ka masaya jama a daminɛna Dawuda la n'o tɛ Dawuda ɲɛ tun tɛ o kɛra tuma min ala ko n'ala y'a ɲɔni tun tɛ mɔgɔw la dɔ la ni dɔ ye la fasadatil ardu dugukolo tun bɛ tiɲɛ nka ala dɛ fisamatanya de ngolo danfoma ni fana lawla dafullahi annasa
n'ala tun ka ɲɔnni tɛ kuma nin kɔrɔ ye min ye il y a un magasin mais magasin nin kɔnɔ bijoux de b'a kɔnɔ valeur lamaw misiri bɛ datugu cogo min ele b'o datugu tɛ sisan n'an taala nin misiri bɛ datugu selijan kɔfɛ bɛɛ tagala ele y'a sanu ni diama bɛɛ yan o bɛ datugu ko misiri datugu a bɛ kɛ di ɲɛnama mais o dɔrɔn tɛ o i bɛna ko wɛrɛ kɛ m'a mɛn gardien bila ala ko n ka nin kɛ ko n'a kɔrɔ kama mɔgɔw b'o tɔnɔ bɔ ɲɔgɔn na ele bɛ gardien min bila nin gardien 2 ni 3 marifa b'o bolo o équipé nin don olu fana bɛ fɛn dɔ de ɲinina ka taa denbaya balo olu bɛ min ɲinina o b'i le kun ele bɛna kalo sara min jɔ dugu ma 22,000 o bɛ ko ɲɛ o b'o facɛ n'o bamuso sama so o bɛ denbaya balo o bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ ile ma olu bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ ile ma parce que ala tɛna mɛlɛkɛ bila ka na o ele yɛrɛ fana ele bɛ sini voyage la ka taa ka na yen ka taa ka na yen n'a sera wari dɔ i tɛ se ka taa i bɛ sigi e wari ta ka di nin ma n sama tafu unasi ba'dahu ba'da n'o tun tɛ ala ko la fasadati ardu ele bɛna ne sigi n sɔrɔ n ɲɛ so kɔnɔ miliyari 10 bɛ ne bolo miliyari 10 bɛ ne bolo i bɛna ne wele ko n bɛ f'i ye taa n ɲa kabinɛ bɔ quoi i bɛna 1,000,000 d'i ma n bɛ kuma i fɛ wa ala ko le lɔn a ma jan an bɛɛ ma n'ala ka jan an bɛɛ ma yɛrɛ bonya b'an bɛɛ fa a tɛ min bolo ale bɛ la tuma dɔ a b'a fɔ yɛrɛ ko non 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 si tu veux je fais 2 jours voilà tu viens ce jour là je fais les 2 jours puis tu me donnes les 2 salaires n'o kɛra ele fana b'o jama dafu la nasa ba'du badal a banna dɛ tilka ayatullahi tilka ni aya nunu dɛ ni ala ka ayaw ye m'o kisa e muhamadu ma ni tiɲɛ ye wa innaka ele muhamadu laminal mursalina ala yɛrɛ ka garanti di ala kɛra ma dɛ a ko wa innaka ele muhamadu laminal mursalina suratul fatihi اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إنا فتحنا لك فتحا وما فوق والخاتم لما سبق ما كان محمد أبا أحد ولكن خاتم ناصر الحق بالحق سرك الله نصرا عزيزا والهادي إلى صراطك المستقيم إنك لتهدي إلى صراطك المستقيم ما أني وإنك لمن المرسلين نك على كره كريسك على كوكو والله إن كان إيه يبتلا دون هذا يبتلا دني ni da patron ki ma ko non 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 ye barakala ye ni ma gaje ala ma ngayina ala hera ucha rasul boya kam sadaqa allah al-azim wa balagha rasuluhu furu bɛ sa furusa bɛ kɛ furusa mɛnɛ furu tɛ k'a kɔfɛ a ka m'o de ma talaqul batta furusa mɛnɛ furu tɛ k'a kɔfɛ o de ye an ka dɔ de fɔ ten a tigi yɛrɛ bɛ ye dɛ a ko cogo di
Tolakul bata ye jumɛn ye? Furu min tiɲɛna, furu min tɛ kɛ. Bon, masalan mɔgɔ m'a lɔn a ka muso dɔ furu ani muso ni ka sin kelen min. Ni muso ka sin kelen min, kalo 2 b'a cɛ, kalo 3 b'a cɛ, kalo 6 b'a cɛ, kalo 9 b'a cɛ, a kɔrɔ musokɔrɔba dɔ ka sin di ile ma. O musokɔrɔba ni ka den dɔ ta k'a bila a sen kan, o ye denmuso ye ka sin di o ma, hali n'a y'a sɔrɔ a den tɛ, k'a sɔrɔ o den nin fana ma kɔrɔbaya san 1 kɔnɔ walama san 2 kɔnɔ, o den ma kɔrɔbaya, a fila ka sin kelen min, komi alu m'a lɔn a tun furu la. Ni furu kɛra n'an bɔla kalama furu bɛ sa, n'a furu sala fana a tɛ furu abadan. O ye bata ye. Ani mɔgɔ min ka furu kɛ, a ka furu kɛ zina kɔnɔ. A bɛ gasu, talakul gasu, talakul zina. Masalan, muso min b'ale bolo ni, a ka furu ni silamɛya yɛrɛ y'a furu ye. Mais a taara bange k'a fɔ a ka muso min furu ni, a furumuso ba, o bɛ kɛ tuma dɔ ala ko min tɛ ɲɛ furu la. Furumuso dɔ tun b'ale bolo ka kɔrɔ, o furumuso ni sala walima ko furu sa, walima ale nana muso dɔ furu sa, furumuso min tun b'ale bolo ka kɔrɔ ni, o furumuso nin ja o den namaranin dɔ le ye nin ye. A bɔra a kalama nɔ, a bɛ furu sa, n'a ka furu sa o b'a fɔ o furu ma de ko bayinu, talakul bayin, o le ye bata ye. A sabanan mɛ sɔsɔli k'olu la, ni mɔgɔ ka a muso ma ko n k'i haram, n'i ko k'i muso haram, arisala b'a f'i ɲɛna ko sabalu, donc a bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma. Mais n'i taara hadisa Nailu Awtari ale ko bata k'i t'a furu tugun. An ka fileya muso min fɔ, ele ka fileya muso furu, ja i tun sela ma furu kɔnɔ, a y'a fileya kɔnɔ, ele nana furu, an sigilen bɛ lon dɔ, i tora baro la, i ko yanni ne b'a furu, vraiment n ka sunkuru tun don koyi, ja i tun b'o de kɛ, a bɛ furu ni sa, ni furu ni sa la fana, i t'a furu tugun, mais i yɛrɛ bɛ yafa ɲini Ala fɛ parce que i ka jurumi ko kɛ. Olu furu ninnu tɛ dilan, mais furu dɔ bɛ yen, o bɛ dilan furu nafolo kosɔn. Ele ka furu nafolo min don a la nin, o furu nafolo nin ye haramu ye. N'a y'a sɔrɔ i ma don ni muso ye, i bɛ na ni furu nafolo halala ye. N'i donna ni muso ye, i bɛ na ni furu nafolo ye min ye halala ye, o bɛ bila a place la. Olu fana bɛ yen, olu kitiw bɛ yen. An ɲɛna? Ko mɔgɔ min ka crédit ta réseaux sociaux kan, Orange Money ani Orange Numéro ka crédit ta, mais ni ka crédit ta o bɛ dɔ fara kan, qu'est-ce que tu de riba kɔnɔ? Non, bon, i b'a ɲɛfɔ n ye, ne t'o crédit ta cogo lɔn. Non, c'est-à-dire ne b'a fɔ parce que e de tɛ crédit ta. E b'a lɔn. Ni ka mɔrɔ n tɛ teki kun. I ni tɛ teki kun. Voilà, il faut awele ni tɔgɔ fɔ k'e crédit ta. Ni ka 100 ta, ni bɛna sara i bɛ 100 ni 43 bien 42 Non, tɔgɔ se, fɛn in tɔgɔ ye di. Riba t'o ye. Hali sira tɔ kelen yɛrɛ kan, a yɔrɔ de bɛ riba t'o. N tɛna mɔgɔ bila ko la, riba tɛ. An ɲɛna? C'est les deux questions. Ouais, comme ça. Ah, d'accord. Premièrement, tout à l'heure, d'avoir une intervention, vous avez parlé de l'événement Mali. Karamallah wajha. Là, ça a vraiment son équipe, ça va une exception. Si la fortune est son équipe, candidat. J'aimerais savoir, est-ce qu'au temps du prophète, il y a eu des sabbats qui ont été mécréants et qui ont désolé le prophète? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est une personne qui est au chômage. Comment ça ne pas que le chômage soit ce qu'il a fait sur le coup? C'est-à-dire, elle est partie parce qu'elle est pas là. Elle a un travail dans la boisson. Elle dit qu'on est tout là. Comment ça va? Est-ce
Mais, non, tu n'as pas terminé la question. Qu'est-ce que l'islam? Voilà. Qu'est-ce que l'islam dit là? Non, c'est-à-dire ta femme est partie. Ouais, parce que ça n'allait pas chez toi. Maintenant, Dieu merci, Dieu t'a fait une ouverture et tu commences à travailler. Mais seulement le métier que tu exerces maintenant, c'est un métier un peu de blâmable ou même illicite. Maintenant, qu'est-ce que moi je voulais savoir? Est-ce que tu parles du métier ou bien tu parles du retour de ta femme? Non, je parle du métier. Ah, tu parles du métier, d'accord. Pour la première question, au temps du prophète, lorsqu'on parle des Sahaba, les Sahaba, c'est ceux qui ont vu le prophète. C'est ceux-là même qui ont collaboré avec lui. On appelle ça des Sahaba. Mais il y a aussi des Sahaba comme les Sayyidina Abubakar, Omar, les 4 califes. Il y a aussi des Sahaba qui sont des enfants. Peut-être qui avaient 10 ans, mais qui étaient chaque fois avec le prophète. C'est un Sahaba. Bon, la question que vous vous posez, c'est que je peux dire, c'est que les 4 califes-là n'ont jamais désobéi au prophète. Je sais où vous allez en venir. Si c'est les 4 prophètes, ils n'ont jamais nourri ça même. Vous dites qu'ils vont désobéir au messager, alayhi salatu wassalam. C'est bon. Maintenant, pour le métier, ta femme est partie. Ok, elle est partie parce que tu es pauvre. Mais le métier que tu fais, c'est un métier qui est condamné par l'islam. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans ce métier-là, tu restes et puis tu commences à chercher un autre travail. Si tu es musulman, maintenant, si on est croyant, on se retire de ce métier. Maintenant, si on est seulement musulman, on fait ses 5 prières, on se débrouille, on reste dedans, mais en même temps, on cherche un autre métier, on a des parents, on a des relations. Si ce métier où tu travailles de moisson, on te paye à 1 million, un exemple, et tu trouves un autre métier où on te paye à 100 000, tu es obligé de venir faire le métier de 100 000. Non. Si, avec les 100 000, tu peux t'en sortir. Non. Tu n'es pas obligé, ce qui est quand même un peu marrant, tu n'es pas obligé chaque fois de manger un coq, tu n'es pas obligé de t'habiller chaque jour. S'il y a un petit truc pour pouvoir te souvenir, à Dieu merci, le métier d'1 million qui est illicite et le métier de 100 000 qui est licite, l'islam te dit de prendre le licite. Allah m'a demandé. C'était haramulo mɔgɔ min ka muso furu sa parce que n tun ka kuma dɔ fɔ yan ko ni mɔgɔ wɛrɛ ka ta mais ko mɔgɔ wɛrɛ ka ta a t'a bila la ko n'i ka ala deli ko ye fara mais i ka ala deli ale kelen de kɛ jurumi 2 de y'o ye i ka jurumi kɛ kojugu la n'i ka ta ye jurumi 2 de a ɲɛna inchallah ala m'an dɛmɛ amin ala ya hɛrɛw cɛ amin rasulu bonya kama wala wolom lagi ke mana ke Euro kalau ini kalau Alhamdulillah, ويجعلنا ويجعلكم من الذين طالت أعمارهم وكثرت أرزاقهم وصلحت ظهورهم وماتوا على حسن الخاتمة. وفقنا الله وإياكم لطاعته ودينه ونصركم الله وإياكم
درجتكم ورفع ذكركم وارجو الله ان يمن علينا نحن الشرفاء وعليكم انتم بهذا الشيخ اياما طويله يجعله عمرا طويلا ورزقا واسعا وان يحشم اجساده وأن لا يضره شيء من أكاد له كيدا أن يجعل الله كيده بنحره أن يرجع كيده إليه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قادر على ذلك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا الشيطان الرجيم الفتاح العليم وانزلنا على القرآن على جبلين رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين والذي يوصلنا إلى ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسك الله برسل فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بالخير فلا راد لفضله يصل به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إنا فتحنا لك يا رب فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم يا رب نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله يا رب نصرا عزيزا وينصرك الله يا رب نصرا عزيزا وينصرك الله يا رب نصرا عزيزا. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ينصركم الله فلا غالب لكم فما النصر الا من عند الله. على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة على النبي. Yeah.
La